ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकी शोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्।
ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकीशोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकीशोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्। ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकीशोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्।
ॐ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीव प्रियमन्त्रिणे जानकीशोकनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् मनोवेगाय उग्राय कालनेमि विदारिणे लक्ष्मणप्राणदात्रे च अञ्जनेयाय मङ्गलम् महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डिबन्धमोचन मैरावणविनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् पर्वतायुधहस्ताय राक्षसकुलविनाशिने श्रीरामपादभक्ताय अञ्जनेयाय मङ्गलम् विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे ऋषिभिः सेवितायास्तु अञ्जनेयाय मङ्गलम् दीर्घबालाय कालाय लङ्कापुरविदारिणे लङ्किणीदर्पनाशाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् नमस्तेऽस्तु ब्रह्मचारिन् नमस्ते वायुनन्दन नमस्ते गानलोलाय अञ्जनेयाय मङ्गलम् प्रभवाय सुरेशाय शुभदाय शुभात्मने वायुपुत्राय धीराय अञ्जनेयाय मङ्गलम् अञ्जनेयाष्टकमिदं यः पठेत् सततं नरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सर्वशत्रुविनाशनम्।